Yun guys, magluluto tayo ng chicken inasal sa kawali. Kita ko sa inyo guys. Kita ko sa inyo guys. Guys, nalulutuin natin chicken inasal sa kawali. Ano ingredients yan guys, oh. Yan, oh. Ingredients niya. Mamarinate muna natin yan guys. Lagyan na natin guys yung kalamansi. Yan. Kalamansi. Sabay-sabay na natin ito guys. Ano, bawang, sibuyas, luya, at sili. Sama-sama na yan. Tapos oyster sauce guys. Yan, o. Yan. Tapos toyo guys. Yan. Okay. Tapos guys, lang guys, nahihirapan ako. Ako lang mag-isa nag-video eh. Lagyan natin ng Sprite. Okay, so Sprite to. Yan, yung pangpalasa dyan guys. Yun. Okay. Tapos guys, babad muna natin to ng 20 minutes. Okay guys, bago natin iluto. Lagyan muna natin to guys para maano yung lasa. Bugas naman ako ng kamay guys, ha. Yan. Pasarap yan. Chicken inasal sa kawali. Hindi na kayo magagamit ng uling nito guys. Kasi pwede naman mag chicken inasal sa kawali lang. Ayan guys, oh. Okay. Yes, babad natin to ng 20 minutes. Luto muna tayo guys ng chicken oils. Pangpahid natin dun sa chicken inasal natin to. At sweeting nga pala to guys. Pampapula lang guys. Ito ang pangpalo natin sa mantika to guys. Tsaka at sweeting. Pangpahid natin dun sa chicken inasal natin sa kawali guys. Guys, lutuin muna to guys, ha. Guys, may chicken oil na yan guys, kawali. Tapos lagyan na natin yung manok. Yun. Dalawa yan guys. Yun. Ito guys. Yun. 3 piraso nga pala yan guys. Tapos pag nag golden brown na yan guys, baliktarin na natin guys. Nagiging chicken nila sa na yan guys. Baliktad ko na. Ano, masal na talaga, oh. Pinayaran ko yan guys ng chicken oil. Wow. So guys. Okay guys. Bango. Guys, naging golden brown na yung manok natin. Naging manginasal na talaga yan. Lagyan na natin guys yung pinagmarinitan. Ito guys, oh. Yan. Lagyan na natin ito guys. Yan. Tapos guys, antayin natin matuyo yan. Tsaka natin lagyan ng chicken oil. Lagyan ng chicken oil. Antayin natin matuyo ito guys.